غادي نبداو الحفل ديالنا. مستشارينا الأعزاء، مرحبا بكم في يوم تحقيق الأحلام، يوم الاحتفالات، يوم تتويج النجاح فبراير 2019. رحبوا معايا ترحيب كبير جدا، حار جدا، حافل جدا بالمدير العام لشركة أوريفلام المغرب، مسيو غوي سيلفا. Bienvenue Oriflamme. La base? Oui, c'est bien. Waouh, 500 personnes, c'est impressionnant. 500 واحد، عدد كبير. Oui. The first big round of applause. أول حاجة في الطريق ديالكم واللي بغى يقولوا المدير العام. It's for one person. هو لشخص واحد. Time 500. اللي غادي نضربوه في 500 واحد. C'est pour vous et 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 vous. It's a round of applause for everyone, but also individually, because you fought to be here, you did what it takes to be here, and welcome, because this is for us a pleasure to have you here. هذا شرف كبير أننا نستقبلكم اليوم. اللي بغاكم تعرفوا هو أنكم كل شخص، هذا مكان اللي تلاقينا فيه كاملين، ولكن بغاكم تاخذوا هادشي اللي غيقول لكم اليوم كشيء اللي بأنه كيهضر مع كل واحد فيكم، انت وانتي وانت وانتي، كل واحد ياخذ هادشي اللي غيقول لكم كشخصي اللي هو. Okay, so where is the round of applause? دونك شنو غادي نبداو نقولوا؟ أول حاجة تنديروها في أوريفلام. We will do it in a very special way. غادي نديروها بطريقة اللي هي خاصة. In a way that shows how togetherness is important. اللي طريقة اللي غادي نوريو فيها شحال الاتحاد مهم بزاف. Because we start slowly. لأننا كنبداو بشوية. Very slowly. شوية. But then we start running. ومن بعد كنزيدو شوية. More. أكثر. More. أكثر. More. أكثر. More. أكثر. More. أكثر. Stand up. وقفوا. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. Oriflamme Maroc. Neymar. Yes. مرحبا بكم. Where is the pointer now? Where is the pointer? It will. Okay. La thème, je vais essayer de parler français. La thème de cet événement, c'est le chemin de la réussite. الشيء اللي غادي يكون هو لو تيم ديال هذا الايفينمون اللي عندنا اليوم هو الطريق الى النجاح. La première question qu'on doit faire, c'est qui veut faire ce chemin? اول سؤال اللي بغا يسولكم هو شكون اللي بغا ياخذ هذا الطريق.
Ce qui ne vaut pas, s'il Cool. vous plaît, sortir. Mais tout le monde est là pour ça. Ça, c'est important. كلكم هنا لهذا السبب ولا لا؟ Oui. Cet événement, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de partie, de départ. هاد الحدث ماشي هو الوصول ديالكم ولكن محطة اللي غادي تنطلقوا منها. So, it's important that we look at this way. C'est important qu'on regarde le chemin et on sait exactement qu'est-ce qu'on va avoir. مهم بزاف اننا نشوفوا في هاد الطريق ونعرفوا فين بغينا نوصلوا. Ça, c'est moi. Ok. Et ça, toujours c'est moi. Ok, laisse-moi. Ok. Who is touching the screen? No one is touching. No, you cannot see this. No. La réussite, c'est pas une chose. C'est une systématique de choses. On arrive à une chose, et après on arrive à une autre chose, et après une autre chose, après une autre chose. C'est la belle chose de la réussite. هو شيء واحد ولكن هو عديد من الاشياء اللي كتتابع. خصنا الواحد نوصلوا لواحد النجاح ومن بعد غنوصلوا نجاح اخر الى اخره، وهذا الشيء هو اللي كيخلي الجمال ديال النجاح. Zubida Lodi. Ok, et ça, pendant les 21, how many years do we have here? 21. Pendant les 21 années d'Oriflamme, on a fait beaucoup de réussites. وفي ال 21 سنه اللي اوريفلام هي حاضره في المغرب درنا بزاف ديال النجاح. Et une des réussites, c'est arriver au numéro 1 de vente directe au Maroc. Et c'est à vous. Donc merci, shukran bzaf. واول نجاح اللي وصلنا له هو اننا شركه رقم 1 في البيع المباشر في المغرب، وهذا الشيء تيرجع لكم نتوما، دونك شكرا لكم. Oui. Mais quand une société arrive à numéro 1, si c'était une autre société, c'était bien, ok. Mais avec Oriflamme, si on arrive à numéro 1, il y a des personnes qui aussi arrivent à faire des choses impressionnantes. مع الوصول ديالنا لشركه رقم 1 كون كانت شركه واحده اخرى عاديه غيكون واحد الشيء اللي عادي، ولكن مع اوريفلام هذا الشيء خاص لانه وصلنا له بالتعب ديال بزاف ديال الاشخاص. On voit ici le top 15. Merci, c'est fantastique d'avoir, s'il vous plaît. كنشوفوا هنايا القدام القاده رقم 15 الاولين ديال اوريفلام المغرب، A big كنشكروهم. round of applause for them. عافاكم، بغيناكم تصفقوا عليهم بزاف. ¿Quién puede domar la fuerza del mal que se mete por tu pena? Donc, Maroc, le numéro 1, et il y a une personne qui a pris la lasagna. Il y a une personne qui a pris le nom de Maroc aussi to higher places, to higher. وبالاضافه لهذا النجاح واننا عندنا قاده اللي هما اوائل، عندنا اشخاص اللي رفعوا برايه المغرب للفوق. Do you know someone from sport, from industry, from commerce, a celebrity that is the number 12 in the world? واش كتعرفوا اشخاص اللي هما كسوسوا في المغرب بيان سور، ناس اللي مغاربه اللي هما في المجال ديال الرياضه، في المجال ديال الكوميرس ولا التجاره، في المجال ديال الفن، اللي هما رقم 12 في العالم؟ I know one. هو تعرف واحد الشخص. The number 12 best consultant and leader
in the Oriflame world, in the entire world. It's more than 60 countries. واحد الشخص اللي هو جزء من اهم واحسن القاده في اوريفلام المغرب وفي اوريفلام العالم اللي هي موجوده في اكثر من 60 بلد. That is in the very, very prestigious top 15. اللي هي جزء من واحد اللي كنسميوه توب 15 اللي هو بريستيجيو، القيمه ديالو كبيره بزاف. That meet the Queen of Sweden and talk with the big bosses, Magnus Brandström, the CEO, and discuss the strategy with them. وهو واحد الشخص اللي قام باللقاء بالملكه ديال السويد، واللي حتى انه قام باللقاء ديال المدراء الكبار ديال شركه اوريفلام العالميه كماغنوس بيرنستروم، واللي هضروا وتكلموا على لا استراتيجي ديال الشركه. Oui, il y a une Marocaine qui c'est la 12e meilleure personne à quelque chose du monde. وي عندنا واحد الشخص اللي هو مغربي، واحد السيده مغربيه اللي هي احسن وحده رقم 12 في العالم. So if you click, الى c'est شفنا شكون Madame Soulami. اللي هي مدام زاهيه السلمي. Cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, frecuencia ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro, ¿quién puede domar la fuerza del mal que se me depone? Shukran, Madame Soulami, pour représenter le Maroc si bien. شكرا لك مدام سيده زاهيه سلمي لانك كتمثلي المغرب باحسن تمثيل. Mais nous sommes dans une région, toute l'Afrique, ولكن حنايا في واحد الجزء اللي فيه غير افريقيا، et il y a 13 personnes qui sont dans le top 15 de l'Afrique. وكاينين 3 ديال الاشخاص اللي هما في الاوائل رقم 15 الاوائل ديال افريقيا. Les mieux de l'Afrique. احسن الاشخاص اللي كاينين في افريقيا. If you click, then it will be a pleasure, pas seulement de dire que Madame Soulami c'est là, mais aussi Madame Cherkaoui et Madame Belal. اي دونك شرف لينا اننا تكون عندنا مدام شرقاوي ومدام بلهال كجزء من هذا لو جروب. Donc, clique. Ça ne marche pas. Donc, clique, c'est pour changer le... Non, non, pas deux clics, un clic, oui. Donc, le chemin de la réussite. طريق الى النجاح. Qu'est-ce que ça veut dire? شنو تيعني؟ Pour beaucoup de personnes comme vous et vous et vous. بزاف ديال الاشخاص اللي بحالكم نتوما. Quelle est la réussite? شنو هو النجاح؟ Réaliser des rêves, travail. العمل، تحقيق الاحلام. Oui. Où vous voulez arriver? Où? فين بغيتيو توصلوا؟ فين؟ Gold. جولد. Gold. 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 جولد. 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 Gold. 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 Vous et vous et vous. Mon rêve et ce que je suis ici au Maroc, c'est دونك كأنتم كاملين وهو هنايا اليوم في المغرب. mon objectif, c'est doubler le numéro de Gold Director au Maroc. الهدف ديالو هو انه يضرب عدد لي جولد ديريكتور فوا جوج في المغرب. Donc, nous avons 53, on va avoir Gold seulement. On va avoir 106. بعد المرات غادي يكون عندنا 106 ديال لي جولد. Donc, la question, c'est qui vont être ces 53? وبعد المرات 53 لا كيستيون السؤال هي شكون اللي غيكون هاد لي جولد؟ Prête? شكون؟ Ok. Je crois qu'on a la base.
Très bien. OK. Donc, on a le plus important sont les personnes. اللي مهم انكم تعرفوا هو اننا عندنا الفلوس اللي غنعطيو لهاد الاشخاص اللي غادي يوليو Et جولد. ça, c'est... Mais, clic. La route vers le gold, il faut avoir attention. Parce ولكن الطريق الى الجولد خاص اون دوا فيغ اتونسيون. qu'il y a des challenges. كاين واحد الاشياء اللي هي ماشي سهله. Oui, انتباه. je peux vous dire, au final de la journée, vous sortirez et vous serez comme ça. Yes. في نهايه اليوم غادي تخرجوا وغادي تكونوا كما وراكم هو. Mais après, vous allez voir, c'est le désert. Oui, je veux être gold, mais c'est chaud, c'est pas facile. وغادي توصلوا لواحد المرحله اللي غتحسوا بحال اللي وصلتيو للصحراء اللي غادي تبغيو تهزوا راسكم ولكن صعيب ولكن خصكم تكملوا. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Arriver à gold, c'est une des meilleures choses du monde. Mais, et on peut le faire rapidement, mais il faut avoir la conscience que Oriflamme ici, ce n'est pas la même chose que Oriflamme chez moi, ou dans ma rue. C'est différent. Donc, il faut que that we take all we can from the Oriflame. ناخذوا اكثر ما نقدروا. دونك المهم اننا نعرفوا هو اننا نوصلوا للجولد هو من احسن الاشياء اللي نقدروا نوصلوا لها، ولكن باش نوصلوا لها خصنا نكونوا عارفين ومنتبهين بانه اوريفلام اللي كنشوفوها هنا هي ماشي نفس النظره اللي كيشوفوها الناس في ديورهم ولا في الزنقه. اذا خاصني نكون وجد راسي باش انني غناخذ هذا الاتحاد. And for that, Oriflame has the best tools. ولهذا اوريفلام عندها احسن الوسائل. And for that, Oriflame has the best products. ولهذا اوريفلام عندها احسن المنتوجات. And for that, Oriflame has the best support, the best ASMs, the best marketing, the best finance, the best operations, the best staff in the world. ولهذا اوريفلام عندها احسن القاده وعندها احسن الناس اللي كيخدموا في اوريفلام كو سوسوا لي زاي اس ام اللي تيخدموا معكم كو سوسوا الناس اللي خدامين في مجال التسويق ولا في الفينانس ايتترا ايتترا. Donc, il faut toujours penser que même si je suis seul, je ne suis pas seul. Il y a quelqu'un qui travaille pour m'aider. دونك ديما ديروا في راسكم بانه ميمسي كل نهار كتشوفوا راسكم بوحدكم كاينين واحد الناس اللي هما ديما خدامين باش يعاونوكم. Mais on aura des jours qu'on va penser pourquoi علاش وكاين واحد الايام اللي غادي تجي وغادي نبقاو كنسولوا علاش. علاش est-ce que je suis fou pourquoi je fais ça. Tout le monde me dit non, tout le monde, mes parents, ils me disent, bah, il faut que tu aies un bon travail, pas ça. Je montre le catalogue et les personnes disent non, je n'achète pas ça. On aura des jours qui, il pleut, même s'il ne pleut pas, mais il pleut dans notre cœur. دونك غيجيو واحد الايام اللي في القلب ديالنا غادي نحسوا بانه واحد اليوم مظلم لانه غادي نتلاقاو مع الناس العائله ديالنا غيقولوا لنا علاش تديروا هذه الخدمه تقدر تمشي دير خدمه اخرى خدمه ديال بصح في البيرو ديالك ولكن كاينين هاد الايام ماشي ما كاينينش ماشي ما كاينينش mais il faut être prêt pour ça. ولكن خاصكم تكونوا واجدين لهاد الايام. Il faut être prêt aussi pour les personnes qui vous disent non, ça c'est pas bien. Pourquoi tu fais ça? Va faire le couscous. خاصكم تكونوا موجدين راسكم للناس اللي كيقولوا لكم لا وهادشي ماشي مزيان وعلاش تديري هادشي وسيري طيبي كسكسو. Il y aura des jours aussi des personnes qui disent ah, Oriflame, yeah. غادي يكونوا ايام اللي غتلاقاو مع اشخاص غيقولوا لكم اوريفلام ماشي حتى تما. Et on doit être prêt pour ça. وخاصنا نكونوا واجدين لهذا الشيء. Parce que il faut être fort pour répondre à ça.
لانكم خاصكم تكونوا اقوياء باش تجاوبوا على هذا الشيء. La réussite, on ne fait pas la réussite hiding ourselves. ما كنقوموش بالنجاح الا كنا مغطين على راسنا ومخبعين. We fait la réussite montrant ce que on défend, notre société, mes valeurs, ce que c'est mon travail, ce que c'est le meilleur travail du monde, avec les meilleurs produits du monde. Oriflamme. كنوصلوا النجاح منين كنبينوا راسنا وكنعطيو قيمه للشركه ديالنا، الشخص ديالنا، المنتوجات ديالنا، البورصه ديال اوريفلام وكل الاشياء المتاحه. Ok, si vous faites ça, je vous promets qu'on va arriver. Oui. الا درتيو هذا الشيء هو تيوعدكم العزيز. اننا غنوصلوا لهاد الواحه With a very sugary date. اللي فيها واحد التمر اللي هو حلو بزاف، Pure water so we can drink. الماء اللي هو صافي بزاف اللي نقدروا نشربوه، And then we can just, swim in the... نقدروا غير نرتاحوا ونقوموا بالسباحه. Mais le plus important, c'est qu'on n'arrive pas seul. ولكن اهم شيء هو اننا ما يمكنناش نوصلوا بوحدنا، On arrive avec des autres personnes. خصنا ولا بدا غادي نوصلوا مع اشخاص اخرين. Donc c'est ça qu'on va parler هادشي اللي aujourd'hui. غادي نهضروا عليه اليوم. On va parler de comme vous doit surprise others. غادي نهضروا على كيفاش نتوما تقدروا ديروا لي فيت سوربريز للاشخاص الاخرين. How can you inspire others? كيفاش تقدروا تعطيو واحد الوحي لاشخاص واحد اخرين. Because motivation comes from within. لان تحفيز كيجي من الداخل، C'est ma décision. هو قرار ديالي، Mais inspiration sont les autres qui nous والايحاء donnent. كناخذها من الاشخاص الاخرين. Et votre rôle, si vous voulez arriver à Gold, vous doit inspirer des personnes à faire le même que vous, à arriver aussi à Gold Director. ولو رول ديالكم، الدور ديالكم هو انه تقوموا بهذا الدور ديال الايحاء الاشخاص الاخرين باش يديروا بحالكم، وانكم كلكم توصلوا للدور ديال جولد ديريكتور. Et bien sûr, célébrer. وبيان سور الاحتفال، Pas seulement qu'on arrive à l'oasis. ماشي Même sur le désert, il y a des choses qu'on doit célébrer. ولكن ماشي ما غنتسناوش اننا نحتفلوا حتى نوصلوا للواحه، ولكن حتى في الصحراء كاين اشياء اللي خاصنا نحتفلوا بها. Notre capacité de célébrer les petites choses, c'est ce qui va nous donner la force pour continuer le chemin. القدره ديالنا على الاحتفال بالاشياء الصغيره هي اللي غتعطينا الانرجي باش اننا نوصلوا للاحتفال بالاشياء الكبيره. Et plus important, vitesse. واكبر حاجه مهمه هي السرعه. Le succès aime la vitesse. النجاح والسرعه. Si on va rapide, si on fait les choses rapides, ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. إلا قمنا بالاشياء بطريقه سريعه، هادشي تيعني باننا ماشي بوحدنا. Si on va rapide, s'il y a un problème dans le chemin, rapidement il will be on the back. I won't see it. ثاني شيء هو انه الا في المسار ديالنا وقع لنا مشكل غادي نلقاو اللي يعاوننا باش اننا نوضوا منه. If I'm going fast, I will have 12%. There's 1, 2, 3, 4, 5. Then I will have 21s. 1, 2, 3, 4, 5. And if someone is saying, oh, I don't like this, you don't help me, then I have the others because I'm fast. And then I don't care because she doesn't want. She doesn't want to be inspired. Donc, اول شيء هو انه الا كنا كنخدموا مع بزاف ديال الاشخاص وعندي 3% 5% 12% وعندي بزاف ديال الاشخاص اللي واصلين ديفيرون نيفو، ما غيكونش عندي واحد لا ديبوندونس من الاشخاص، لان الشخص اللي غيجي عندي وغيقول لي لا وهذا الشيء ثقيل عليا وهذاك الشيء ما غنبقاش كنطلبو، عندي اشخاص واحد اخرين على من نعول. So, vitesse, c'est pas seulement recruter 100 personnes. السرعه ماشي هي فقط اننا نسجلوا 100 شخص. C'est recruter 100 personnes et de ces 100 personnes avoir 56%, 20 12% et 3 21%. الهدف من هذا الشيء هو انني ندير عدد اكبر من انه هاد ال100 نخرج منهم عدد ديال اللي غيديروا 5%، عدد اللي غيديروا 6 3 6 12
21% وانا غادي يكون عندي بزاف ديال لي تيتر. Ok. Mais attention, il aura un moment que they will have a cross. ولكن غادي يكون انتباه لانه غيكون واحد منقطع الطرق. And sometimes it's a rond-point. وبعد المرات غيكون غون بوين. And we need to decide. وخاصنا نتخذوا قرار. Because we look at the gold there, and we try to do shortcuts. لاننا كيبان لنا الجولد ولكن وكنبغيو اننا نختصروا الطريق. We try to do the wrong things. بعض المرات كنبغيو نختصروا الطريق وكنديروا الاشياء اللي ماشي هي هذيك. Les détournements. منين كنديروا لو ديتورنمون. Jouer avec les annulations. منين كنلعبوا بلي زانولاسيون. Acheter des produits et stocker. منين كنقوموا بشراء المنتوجات وكنديروا ستوكاج عندنا في الدار. Ça, c'est comme this is like the story of the goose with the golden eggs. هذه هي نفس القصه ديال الدجاجه مع البيض الذهبي. Do they know the story? واش كتعرفوا هاد القصه؟ Yes? Non? Some of them. C'était un homme qui avait une goose with the golden eggs. هذا واحد الشخص اللي كان عنده الدجاجه اللي كتعطيه البيض ديال الذهب. Every day the duck it was giving one gold egg. كل نهار هذيك الدجاجه كتعطيه بيضه ديال الذهب. So he just had to go and grab it and buy whatever he wanted. واللي كان خاصو يدير هو انه ياخذ هذوك البيضات ويديهم ويشري داكشي اللي بغا. One day he started to think, well, maybe there are more eggs inside the goose. وبعد واحد النهار بدا تيفكر يمكن كاينين بيضات بزاف داخل في هذيك الدجاجه. So he killed it and opened it to see the gold. شنو دار؟ دونك شدها وذبحها وحلها باش يشوف هذوك البيضات ديال الذهب. And of course we know how it ended. اي بيان سور كتعرفوا كيفاش غادي تسالى القصه. He was eager, he was impatient. Oui. كان ما كانش باغي يصبر. He was greedy. كان I don't know how to say. طماع. كان طماع. كم طماع. إيه. Et après, il a resté avec rien, zéro œuf. وفي الاخر صدق بزيرو والو. Ça, nous sommes ici pour vous dire ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. وحنا اليوم هنايا باش نقول لكم شنو خاصكم ديروا وشنو ما خاصكمش ديروا. Parce que quelquefois je vois personnes qui ont un grand valeur mais fait des mauvaises choses et au final ils ne seront pas des bons leaders. لاننا بزاف ديال المرات كنشوفوا اشخاص اللي عندهم قيمه كبيره وكيتاخذوا قرارات خاطئه وهذا الشيء ما غيعطيناش قاده متميزين. Quel est le chemin que vous voulez, le bon ou le mauvais? شنو هو الطريق اللي بغيتيو تاخذوا، اللي مزيان ولا اللي خايب؟ Oui. Si vous voulez arriver à gold, c'est le bon. Si vous voulez une soupe de poulet, c'est le mauvais. دونك نتوما قرروا واش بغيتيو الجولد ولا بغيتيو الصوبه ديال الدجاج. Ok? Ok. Donc, le chemin de la réussite. Je peux parler de beaucoup de choses. Il y a 4 choses que pour moi sont très importantes. Et les 4 choses, je vais inviter 5 personnes pour parler de ces 4 choses. Des personnes qui, toujours, bien sûr, on a le top 15, ils ont vécu tout ça, mais on voulait des personnes qui sont, that did it right now, that just lived it, they are living it in this moment. يس دونك هو يقدر يقول لكم يدوز الوقت تيهضر عليكم على بزاف ديال الحوايج، ولكن هو لقى بانه مهم انه يقول واحد الخمسه ديال الاشخاص اللي هما قاموا بالقيام بهذا لو شومان باش انهم وصلوا للجول ديريكتور باش يجيو ونشوفوا هذه التجربه ديالهم. So we would like to welcome on stage. دونك غادي نرحبوا هنايا ب رابحه المراه
we asked and thank you very much for your kindness شكرا بزاف لانكم لبيتيو الدعوه and your generosité وحتى على لا جينيروزيتي العطاء ديالكم de Ectasimo avec toutes ces personnes. ولو فات انكم قبلتيو بانكم تشاركوا التجربه ديالكم مع هاد الاشخاص. You didn't say Ectasimo. اتس تجربه تجربة. تقاسم. تقاسم. اتس سينونيم. Ok, merci, shukran bzaf. C'est important. Et on va commencer avec le premier sujet. وغادي نبداو باول سوجي. Okay. If you have attention down there, then at least you will see. Yes? Thank you very much. So, we will talk about values. غادي نهضروا على القيم The most important thing. اللي هي اهم حاجه. Then we talk about hero products. ومن بعد غادي نهضروا على لي سوان د لابو اللي هما لي سيت The most important thing. اللي هي اهم حاجه. Then recruitment. ومن بعد غنهضروا على تسجيل The most important thing. اهم حاجه. And then how to keep your network active. وكيفاش تخليو الغيزو ديالكم عنده حيويه. The most important thing. اهم حاجه. Okay. So, values. قيم. Why are values so important? Please. علاش القيم مهمه بزاف؟ Because values, it's what attracts others to us. لان القيم هي اللي كتخلي الاخرين ينجذبوا لينا. Sometimes we are begging people to join us. بعض المرات كنطلبوا الناس الاخرين باش انهم ينضموا لينا. And it shouldn't be like this. وهذا الشيء ما خاصوش يكون بهذه الطريقه. If we are really strong, if we really stand by our values, if we really stand by the values of this company of togetherness, spirit and passion, then people will come to us. لانه الا كنا فريمون اقوياء، الا كان عندنا ثقه في القيم ديالنا، الا كان عندنا ثقه في القيم ديال الشركه اللي هو تضامن الروح والشغف، الاخرين هما اللي غيجيو لعندنا. But most important, the values, it's the core, it's the glue that will help us to build a team. لان القيم هي النواه اللي كتعاوننا باش اننا نبنيو فريق. So values are the glue of this business. It's the foundations of our business. القيم هي النواه وهي الاساس ديال البيزنس ديالنا. Do you agree? كاولا مكا. واش نتوما متفقين كا ولا ماكا؟ Yes. سوبر كا. Donc, if you agree, please live by the right values. اذا الا كنتم متفقين هو تيطلبكم باش ما تنساوش انكم تعيشوا بالقيم ديالكم. And then we have someone that will talk about it. وغادي يكون عندنا واحد الشخص اللي غادي يهضر على هذا الشيء. So, voix off. We have voice off. So, this lady, she's a gold director and she already opened gold in catalog 10. هاد السيده هي جولد ديريكتور وبدات الجولد سينيور جولد في كاتالوج 10. In average, she has every month more than 10,000 dirhams of ristourne. في لا موين عندها كل شهر واحد 10500 درهم ديال لي بي دي. She already got $3,000 in cash awards. ديجا خدات $3000 في لي كاش وورد. And with Oriflame, she visit Omra and also Paris. ومع اوريفلام مشات للعمره ومشات لباريس. And she's been in 3 directors' conferences, 4 mega events, and 1 gold conference. ومشات لثلاثه ديال لي كونفيرونس ديال جولد ديال جولد ديريكتور، ثلاثه ديال لي ميجا ايفنت عندها And 1 اربعه ديال الميجا ايفنت. Abar mega event. Abar mega event. واحد جولد كونفيرونس. واحد gold conference. Okay? Donc, please give a warm welcome to Rabha Lamran! Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Pop, it's showtime. Guess who's back again? السلام عليكم. بلا ما نقدم نفسي، ربح المرق، جولد ديريكتور، مسؤولة عن مركز توزيع خدمات أوريفلام تازا 3.
بطبيعه الحال هذه المسؤوليه هذه زاد ربات فيا القيم وروح الشغف وروح التضامن. مسؤوليه ديال يعني ريسبونسابل اس بي او خلاتني نتشبع واحد القيم ديال التعاون والقيم الاخلاقيه واللي كتوصينا عليها بيان سور اوريفلام. وهاد القيم هادو انا اكتسبتهم مع جوج ديال الناس كنشكرهم بزاف، مسيو جعفر مدام ماريا. الحمد لله عطوني القيم والطريقه الصحيحه للخدمه باش نمشي كيف مع الجروب ديالي كيف مع ريزو واحد اخر اللي كيديروا لا ليفريسون عندي بيان سور. كان الحلم ديالي انني نوصل في اوريفلام، ومازال طامحه نوصل ان شاء الله بحول الله. انا ماشي طماعه ولكن باغيه نوصل طبيعه الحال بالطريقه الصحيحه للخدمه وبروح الشغف وروح التضامن اللي خلاتني نخدم مع الفريق ديالي بالطريقه الصحيحه. وكنشكر جوج الناس اللي ساعدوني